Hello guys! So, banimi sa among gala for today's video. So, mao ni among first long ride with Paul. I hope nga i-bless pa mi ni Lord para mas makalaag-laag pa mi og bisag asa og uban nimi ninyo. And this time kay nakakita man mi og nice nga view sinuhunong jud mi kay para mag-take og picture. So, mao ni ang view. Charan! Gapadugay-dugay din ko kuha sa akong helmet na kay para tabangan ko niyaan aran ang teknik oh. Sa pagkabuhong na namo og picture, so nagpadayon na mi og biyahe kay para mangita na pod mi og laing view. So niabot jud mi dere oh. So wala jud mi nagduha-duha og hunong dere kay nindot jud kay siyang view ug daghan sab kayong nanlaag. So mao din ni ang gitawag og Fantasy World dere sa Tagaytay. Kadali ra kayo mi diri kay daghan jud kayo og tawo di mi ka lugar og picture. Kay taas-taas pa man mi og oras so ni biyahe na pod mi para mangita na pod mi og view kay limited ra jud kayo among oras karon. Ug kunta sa next vlog namo dili na para dili na namo need magdali-dali para daghan mig malaagan. So diri mi gihunong sa motor ug nag-hike lang pod mi kay mura mag exciting ang view sa taas. Ug di jud kamahayan ang view kay grabe jud kanindot ug very ka fresh ang hangin. Ug maod ay ni ang People's Park in the Sky, Tagaytay City. Daghan pa kayo og view diri nga wala na mo napil og video kay daghan jud og tawo. Mao na ako na lang gi-enjoy akong kaagalingon kay kabalo man ko nga hapit na jud ko muuli. Yawa, future tire sir, unggol. Meron akong problema oh. Sirok kayo. Oh. Yes, kailan mo din kunpo. Oh. Kanila laging kasara mo ka din sa kadlaw. Oo. Future vlogger. Yawa, lahi na nagkalitron. Kumpiyansa mo na. Oh? Siya mo anak ni pala ko hipos. Oh na, Spider-Man. Hi guys, nako sa People's Park guys. Galag-laag ko guys para makapalayo ko sa mga stress sa kinabuhi. Na guys oh. Uy ate. Kisa tong imong gitutukan kanina? Naday ka? Akong stress guys, so narada guys. Uban-uban di watch.